Yun, 8 trap. Andito na tayo sa may Nabotas. Tao po. Tao po. Po. Ay, walang tao. 1 hour later. Yun. Dumating din si Ma'am. Kala ko mababahaw pa to. So dati may Marikina pa tayo. Namalengke pala si Ma'am. Okay na. Ay, kinabahan ako dun eh. Kala ko bahaw. Yun na may ano pa tayo. Marikina. 385. Yes, Ma'am. Ito na ba lahat yun? Yan, Ma'am. Check nyo na lang po, Ma'am. Tapos sa kung may kulang. Thank you po. Ay, kulang po. Ito po ba? Check nyo po yung loob, Ma'am. Baka pinatong-patong nila.